إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat dan kesempatan. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di masjid ini untuk melaksanakan perintahnya, menunaikan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Rahmat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, kepada kita semua yang hadir di sini, juga kepada seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Selanjutnya saya sebagai khatib berwasiat khusus kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah semuanya. Marilah kita untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan iman dan takwa kita bisa selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Semenjak Rasulullah SAW diangkat oleh Allah mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, maka sejak itu pula beliau menerima amanah dari Allah yang berupa perintah menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam untuk seluruh umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang disebut sholat adalah gabungan dari ucapan, dari pemikiran, dan juga perbuatan yang di dalam ilmu fikih disebut rukun qauliyah, rukun qalbiyah, dan rukun fi'liyah. Yakni sebagian yang kita lakukan dalam mendirikan sholat, yaitu sejak kita berdiri menghadap kiblat, niat takbiratul ihram sampai dengan salam. Namun semuanya itu menjadi kecil dan tidak berarti sama sekali jika dalam mengerjakan sholat kita lalai dengan yang kita tuju dalam sholat itu. Sehubungan dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Hadirin rahimakumullah, ada ulama ahli tafsir yang memahami kata sahun menjadi 2 penafsiran. Yang pertama, sahun berarti orang-orang yang lalai pada apa yang dituju pada waktu mengerjakan sholat. Pada saat orang mengerjakan sholat, maka yang seharusnya dituju adalah mengingat Allah, zikir yang penuh dengan keikhlasan, benar-benar ditujukan kepada Allah sebagai Khalik, sebagai Rabb, sebagai Ilah yang merupakan objek yang wajib disembah dan dimintai pertolongan. Zikrullah inilah salah satu keistimewaan yang tidak boleh dilupakan pada saat mendirikan sholat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Surah Al-Baqarah ayat 14. Jadi pada saat kita mendirikan sholat, hendaknya selalu dilatih agar kita tidak mengingat masalah-masalah duniawi sehingga mengganggu ingatan kita kepada Allah. Padahal Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Waladzikrullahi akbar," dan sesungguhnya ingat kepada Allah itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana penafsiran kita, kata sahun selanjutnya adalah sahun berarti orang-orang yang lalai akan tujuan pada waktu sesudah mendirikan sholat. Pertanyaan kita adalah, tujuan apakah yang harus kita wujudkan sesudah kita mendirikan sholat? Maka sebagai jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 45. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad
bahwa ada seorang sahabat Nabi yang mengadukan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang melakukan sholat di malam hari, namun pagi harinya dia pergi untuk mencuri." Lalu Nabi SAW menjawab, "Bila mana orang itu telah benar-benar melakukan sholat, maka sholatnya itulah yang kelak akan mencegahnya dari perbuatan mencuri." Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berangkat dari firman Allah dan sabda Rasul tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sholat sangat berperan sekali dalam mewujudkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian sifat dan sikap seorang dapat dinilai dari cara dia melakukan sholat. Bila ternyata dia masih sering merugikan orang lain, itu berarti dia sesungguhnya belum mendirikan sholat. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW, "Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, fala sholata lahu." Barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka tidaklah ada sholat baginya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Imran bin Husain. Ditegaskan pula dengan sabdanya, "Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad biha minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegahnya daripada perbuatan keji dan munkar, tidaklah dia bertambah dekat dengan Allah, melainkan justru bertambah jauh. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Hadirin rahimakumullah, begitulah manifestasi sholat yang dapat mencegah kita dalam melakukan kejahatan, sehingga akan timbul hidup rukun, tentram dan damai di dalam masyarakat. Dengan demikian, sholat adalah laksana benteng yang kokoh. Dengan mengerjakan sholat 5 waktu, ibaratnya kita telah membentengi diri kita dengan selalu menghubungi Allah. Oleh sebab itu, mari kita selalu menghubungi Allah dengan hati yang khusyuk melalui nomor panggilan 2443. Dalam hal ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan ternyata salah satu syarat untuk mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman adalah dengan melakukan sholat yang khusyuk. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita semua melaksanakan dengan sholat dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله أكبر.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا
رب أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله بحمده لا إله إلا الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له المذكور والحمد لله وعلى كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل سنة أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائبين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي فلك الحمد أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وقراباتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات الله الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.